Mirinda magic. Mirinda. وتطفج مريندا. سلام زخبركم فتواتن بيسب نايس channel كمي تخونو لمون كم تلمود بستفالالي زعباتات مسيكم الله كدمي جن إذا channel نقعبي إذا فيديو دما نخلط نخبت صح لايك شير كومنت بعبي دما سبسكرايب بمقبار جمرو تمالي على عسرت حدا ورح كلتا خلتش احنا عسر شمونتن أمت مرات بقاتا قتا ردان أمباسادر ريلوان حسينين زبرح قوجله لعلوات منيسرات مرحتي فيدرال مرحتي مكلخال هاجر كمون مرحت كل العفار نحقوفه قجله تمالي نبورين كبابي أنا أتيو كم زوعده تفليتو أزيد ما أفرق عسب نمو نانيو زعدت زي هاجرنا مرحتنا نقيح بحر زلوم توفاينت زرقيو زبلو حدا تزاربتي تبصحنت كايه بحري مرغغاز يلوم بري مالت اب عفارن اب ኤርትራን ደንበር ዘላ ንእሽይ ዕሸል ከተማያ ነገር ግን ቡሬ ማለት ቡሬ ምእታው ማለት ኻሊ አጀንዳ ዝሐቆፈ ዝወሉ ነገር ግን በውሽጢ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምውራር ኩሉ ምድለዋታ ወዲያ ኣብ ዝግጅት ከም ትርከብዩ ዘመላኽት ስለዚህ ድማ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ትገብሮ ውግእ ወይም ድማ ኣብ ትጅምሮ ናይ ዓሰብ ናይ ወደብ ሙናኒላ ኣብ ትገብሮ ስራሕቲ ንኤርትራ ከምውጋ ንድሕሪት ከም ዘይትብልያ ተነጊሩ ዘሎ ኢሉ ድማ ኤርትራውን ንምውጋ ህዝቢ ትግራይ ሒዘይ ክወግእ ከም ዘለኒ እምነት እዩ ናበሉ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ ነገር ግን ኤርትራ ንትግራይ ሒዛ ንኢትዮጵያ ከተወግእ ኣብ ተሓስበሉ ሰዓት ኣዩኑ ትግራዋዩ ምስ ኤርትራ ኮይኑ ንመከላኸል ሰራዊት ሃገር ኢትዮጵያ ክወቅዕ ዝኽእል ዝብል ነገር እስካብ ሕጂ መርሕቲ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ወይም ድማ ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ናወሉ ናጀመሮ ዝጸንሑ እቲ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ TDF ምስ ሻዕብያ ሰራዊት ጌርካ ንመከላኸል ሰራዊት ሃገር መውቃዕ ዝዓለመ እዩ እናተባሃለ እናተነገረ ዝርከብ ስለዚ እዚ ድማ ብጣዕሚ ከቢድና ስጋይን ክኾኒ ተባሂሉ ዝሕሰብ እዩ ምክንያቱ TDF ኣብዘ እቶ ኣትዩ كوسوان خالي مليسو أدو تجري ختنبعن ختحزنن كم زي باللايو إنها تنجر ذرك كالي دما تمالي على تعسرت حدا بتعمي محزن زخانة فصام استفصاملون استسمعلون معلتي كوينيو وعيلو مالتيو كم زفلت كم تسلسته خلتش حي عسر شمونتي أمة برت ورد سبع عندرتا أقاريتهم بزي حقه من جدي نفس عد عرب يقعز كابزنور كوبلتي حانتي كسب حزي من نتا زي تفلت توجن هيوتها كم زحلفن أبتي برخات صقيعم زقرف واسكرين مواتي تكسب حجي كم زي ترخون أبتي قعدو زنبرا حصانات أقالي عنين إلوون بوليس ورد سبع عندرتا بوجنو من نت مواتي تأكوا كسب حجي تزي تفلته بزي قداي سترطرجن سلسته والكسبات قصر أو علو يساري كم زلو تفليتلو تندق عسر تخلت عمد هساونتي زركوهم لعلى حدمي تقابلتي زنورو تكمت سلسة خلتش عسر شمونتي أمة مرت دلالة كاب السفارة اللي كبابي بتاعت تجري إذا أكبوا موجنات كبابي ساعات كلته نيمشت قعزة كم جمرن قاليو مسكيلا نتمشات أرو قاليو دما بأجرم زجمر ومن جدي جنا راح قيته قعزو حنتو جن هوتا مسحلفة عسكرنا نتأشى مسألة أجيهم قعزهم هم قصليو الناتنجر زركة توجن زفلت موقع حستا هيوت محزان دنجت انت حلف عندما بتعمي كم زبخايا تغيرو نيرو نجرجن تم قبلتي نبع خنتاي مسحاز كنا لي خن الى مفراريحهم قعزان كقصلات راح كم زلون كم زقبرون نتي كنتات بعوي استعذب بعين استعذب وجناتين تزاريبن زلوا مالتي كابتم وقحتاو كابي اب على بأكلات ستة تجري ستحاز قبلتي ذهبوا حبريتها كم زملاقته وزندك عسر تخلت عامة أونتي نبيت مرتنا خلا ثانيحن توم دللتي كالوت حاولت لي أخميم كم زتاللون كم زتاللون دفترون أحواتنا مالين أنطب أرشي تخون تعريفك حزا
ብዘውፅኦ ከም ዝጠፍኣን እቶም ደለልቲ ምስኦም ዝጓዓዙ መሲሎም ድማ መንገዲ ብምጅማር ንናይ ካሊእ ክልል ደላላይ ኣርኪቦምን ባበይ ተጠውዮም ከም ዝተመለሱ እውን ኣይረኣዮምን። ስለዚ ኣብቲ መንገዲ ዝተዓዘቦ ሓደጋታት ስደት ድማ ኣምሪረን ከም ዝገለጻ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ፖሊስ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ብወገኑ ኣብዚ መዳይ ዘሎ ፈተናታት ፀጥታን ፍልሰት መንእሰይ ዘርዚሩ ምስ ሕልፈት ህይወት እታ መንነታ ዘይተነፀረ ወገን ዘሎ ጉዳይ ነቲ ጉዕዞ መልሚሎም ሊኢኹም ዝበሎም 3 መናእሰያት ኣብ ቁፅፅር ኣውዒሉ ግቡእ ምፅራይ ያቃንዕ ምህላው ንኽፍሊ ማዕኸን ዜና ፖሊስ ትግራይ ከም ዝገለጸ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ድማ ካብዚ ብምብጋስ ትማሊ ዕለት 11 ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት እቲ ሬሳ ከም ዝተረኸበ እዩ እናተነገረ ዘሎ። እቲ ሬሳ ኣብቲ ዘቐምጦ ቦታ ኣብ ጣሻ ንእሸይ ተንቀሳቒሱ እዮም ረኺቦሞ ዘለዉ ማለት እዩ። እዚ ሬሳ እዚ ክርከብ ዘሎ እዛ ቆልዓ እውን ከምቲ ንመሓሳ ጓል 12 ዓመት እያ ነይራ። ነገር ግን እዛ ሓፍትና እዚኣ ከምዚ ወዲቓ ክተርፍ ተላ እዘን ኣብ ፎቶ ከምዚ ትሪእዎን ዘለኹም ብጣዕሚ ዕሸላትን ኣናእሽን ዝኾና ቆልዑ እዮም ብከምዚ እናተለሉ ካብ ትምህርተን ካብ ማይ ዝኸደኦ ማይ ከምፃ ንሩባ ኣብ ዝወረዳሉ ሰዓት እናተለሉ ዝወስድዎን ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ንመዋቲት ሓፍትና መንግስቲ ሰማያት የዋርሳ እናበልኩ ኩላህና ግን ነዚ ነገር እዚ ክንኩንኖ ይግባአና ክብለኩም ይፈቱ። ብተመሳሳሊ ድማ ዕለት 10 ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ብጻይ ብብጻዩ ተቐቲሉ ኣሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ መስካሕካሒ ዝኾነ ፍጻመ እዩ። ሓውና መዋት ሓውና ተጋዳላይ መምህር ሃፍቶም ተስፋይ ይበሃል። ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ጣብያ ኩሉ ፈረኻ ቁሸት ማይ ወርኺ እንትኸውን ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ ናብ ገድሊ ተጸንቢሩ ግዴትኡ እንዳፈጸመ ብጅግነት እናተጋደለ ዝጸንሕ እንትኾን እስካብ ዕለት 7 ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት ማለት እውን ቅድሚ 3 መዓልትታት ማለት እዩ 41 ኣግቢ መካናይዝድ ኮይኑ እዩ ፀረ ታንኪ ኣክቲቭ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ብዕለት 7 ግን ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት ሓሙስ ምሸት ከባቢ ሰዓት 2 ኣብ ከተማ እንዳባጉና ምስ ክልተ ዕረኽቱ እንዳተቐሳቐሰ ኣብ ዘለሉ ሰዓት እዩ ፖላዊስ ኣምሽኹም ኢሎም ኣመኽንዮም ወቂዖሞም ማለት እዩ። እቶም ክልተ ኣብ እንዳባጉና ክትትል ሕክምና ይርከቡ። ነገር ግን ተጋዳላይ መምህር ሃፍቶም ተስፋይ ግን ኣብ ከተማ ሽረ ሪፈር ተባሂሉ ኣብ ሆስፒታል ደክመሪዮ ኣትዩ ሕክምና ተገይሩሉ ግን ከቢድ ውቃዕ ስለ ዝነበሮ ትማሊ ማለት እውን ዕለት 10 ወርሒ 2018 ዓሪፉ ስነ ስርዓት ቀብር ድማ ኣብ ዝተወለደሉ ጣብያ ተኻይዱ ማለት እዩ። ንመዋቲ ሓውና መንግስቲ ሰማያት የዋርስካ ቤተሰብን ፈተውትን ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ክብለኩም ይፈቱ። ነገር ግን ዝገርም ነገር እቶም ወቂዖሞ ዘለዉ ፖላዊስ ትማሊ እሱ መልሚሉ ዝሰደዶም እዮም። ኣነ ኣብዚ ክተርፍ እየ ንዓረር ክኾን እየ ንስኹም ግን ኣብቲ ኸይድኹም ካብ ጓሓልን ለያቡን ወለደይን ዓደይን ኣሕዋተይን ኣድሕኑለይ ኣብ ከተማ ኸይድኩም ፀጥታ ሓልውለይ ካብ ሌባ ድማ ሓልውለይ ኢሉ ኣነ ግን ኣብዚ ንዓረር ቀለብ ዓረር ድራር ዓረር ክኸውን ኢሉ ዝተረፈ ብጻይ ሕጂ ንስኻብ ከተማ ስለ ዘለኻ ንሱ ግን ኣምሹ ኢልካ ከምዚ ዓይነት መውቃዕቲ ምውቃዕ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ዝብል ነገር እቶም ፖላዊስ እኳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ከም ዘለውን ምፅራይ ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ስለዚ እዞም ፖላዊስ እዚኦም መውቂዖም ምክንያት እንታይ እዩ መበገሲኡ እንታይ እዩ ዓላምኦም እንታይ እዩ ዝብል ነገር ምስ ተፃረየ እውን እቲ መረዳእታ እናባኹም ነብለልኩም ይኸውን ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ድምፀይ ከም ዘሸገረኩም ይርድእኒ እዩ። ምክንያቱ ሰዓል ሒዝኒ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ከምቲ ልሙድ ግን ቅድሚ ምውፃእኹም እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብጣዕሚ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰሰናዩ ንዓኻትኩም ይኹን።